Hey guys, welcome back to my channel. So we're gonna do one more topic. In the previous lecture, what we had done water image, and we are gonna do the mirror image. What did I tell you? Mirror image is the horizontal view that the examiner will ask us to tell. Okay, एक हांगा ऑब्जेक्ट आसतलो आनी हो एक मिरर आसतलो. सो फॉर एक्झाम्पल त्याने म्हटलें ओके यो के हेजो मिरर इमेज कितें आसतलो केयाचो इट विल बी दिस वन. ओके फॉर एक्झाम्पल हो तुमचो मिरर आहा त्याने म्हटलें की तुमकां एक आय एंड जे हेजो मिरर इमेज काडपा. सो हेजो मिरर इमेज कितें आसतलो यो जे उल्टो आसतलो एंड दिस इज योर आय. आनी एक दाखयता कितें आसपा शकता. ओके सो ह्यो तुमचो एक मिरर इमेज आसा आनी कोणे तरी म्हटलें तुमकां ह्यो सर्कल आसा, हांगा ट्रायंगल आहा, हांगा क्रॉस आहा, हांगा प्लस आहा, हांगा डिविजन आहा. हेजो मिरर इमेज कितें आसतलो. ओके दिस इज सर्कल, हांगा मल्टिप्लिकेशन येतलो, हांगा प्लस येतलो, हांगा ट्रायंगल येतलो आनी हांगा डिविजन येतलो. आय होप मिरर इमेज तुमकां क्लियर जाला. ओके सो वेरी सिंपल टॉपीक. अगेन आय वूड से प्री रिक्विजीट हेजें कितें आसा इट इज ओन्ली एंड ओन्ली ऑब्जर्वेशन. ओके फक्त हांगा ऑब्जर्वेशन जाय आनी व्हडलेंशें कांयच ना बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल टॉपीक. हांगा समज मार्क्स लूज करता दॅन इट्स अ वेरी सिरियस प्रॉब्लम. ओके सो आमी फर्स्ट क्वेश्चन पळोवया आतां कितें आहा तें. ओके सो हेजो आमकां मिरर इमेज फायंड करपा जाय. आतां ह्यो एरो असो आसा न्ही हितून, ह्यो एरो असो आसा. मिरर इमेजान कितें आसपा जाय ह्यो एरो असो आसपा जाय. ओके सो खंयच्या हितून ह्यो एरो असो आसा फक्त ह्याच ऑप्शनान आसा. हे सगळे एलिमिनेट जाले, पळोवनूच कळता सगळे एलिमिनेट जाले. ओके आनी मिरर इमेजान तुमकां आनी एक ट्रीक सांगता. ह्यो तुमचो ओरिजिनल वन आनी मिरर इमेज सुद्दां तेजो ओरिजिनल वनाच सारको आसा न्ही एक्झॅक्ट तो रॉंगूच आसतलो. मिरर इमेजान एवरी टायम आमकां ऑपोजीटूच जाय. ओके मिरर इमेजान कितेंय आसूं हांगा तुमकां असो सुद्दां दिला जाल्यार आमकां मिरर इमेजान हांगा ऑपोजीट जाय. ओके एवरी टायम मिरर इमेजान आमकां ऑपोजीट फिगरूच जाय. सेम फिगर मेळ्ळ्या दॅट इज रॉंग. ओके दॅट इज वन ऑफ द ट्रीक. तुमी डायरेक्ट एलिमिनेट करपाक शकता. आतां हांगा पळया एका न्हू तुमी पळयत नाका एकाच पळया. ह्यो दांडो असो आसा न्ही सी दिस स्टीक इज दिस वे. आमकां मिरर इमेजान कसो जाय असो जाय. सो पळया खंयचो आसा. ह्यो आसपाक शकना बिकॉज दीस स्टार्ट्स फ्रॉम मिडल. आमकां मिडलांतल्यान नाका आमकां कॉर्नराच्यान जाय. दिस इज रॉंग दिस इज रॉंग. आतां पळया ह्यो वयर आसा न्ही सो सुद्दां वयरूच आसपा जाय बट हो सकयल दाखयता. दिस इज रॉंग. सो ओन्ली ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके आतां पळया ह्यो जो तुमचो पेंटागॉन दाखयता न्ही वील चेंज दी कलर. हो तुमचो जो पेंटागॉन दाखयता न्ही ह्यो ह्या वाटेन पॉयंट करता. मिरर इमेजान कसो आसपा जाय पेंटागॉन ह्यो ह्या वाटेन असो आसपा जाय. ओके सो आमी पळोवया खंय आसा तो. हांगा ह्या वाटेन दाखयता. दिस इज रॉंग दिस इज रॉंग. सो आमी हांगा पळोवया आतां. आतां आमकां हांगा कितें दिला सी ह्यो वयर स्क्वेअर आसा रायट. हो वयर स्क्वेअर आसा बट हांगा कितें आसा वयर हांगा तेंच्यांनी स्क्वेअर दिला बट इट इज अ शेप ऑफ डायमंड. आमकां नाका ह्यो. दिस इज रॉंग. सो ओन्ली दीस वन इज करेक्ट. ओके आतां हेजो मिरर इमेज कसो आसतलो. दिस इज अ हेक्झागॉन. ओके हांगा कंटिन्युअस हेक्झागॉन पेंटागॉन एंड स्क्वेअर आसा. ओके वॉट इज युअर मिरर इमेज दीस. ओके हें पळोवनूच कळटा. ओके आतां हेजो मिरर इमेज कितें आसतलो सी हेका पळया दीस एंड दीस डॉट. ओके ह्यो डॉट असो आसा न्हू सो हेजो मिरर इमेजान कितें आसतलो ह्यो असो आनी अशें कितें तरी आसतलें. ओके ह्यो त्या वाटेन दाखयता. दिस इज रॉंग दिस इज रॉंग. ह्या आनी ह्या ऑप्शना भितर पळोवया. आमकां आनी कितें दिलां हांगा सी हे जे दांडे आसा न्हू हे जे तुमकां दांडे दिसता हे दांडे अशे आसा. मिरर इमेजान कशे आसपा जाय दांडे अशे आसपा जाय. ओके हे दांडे अशे आसपा जाय. सो हांगा खंयचो ऑप्शन आमकां सारको दाखयता दॅट इज नथींग बट युअर ऑप्शन सी. ओके दॅट इज नथींग बट युअर ऑप्शन सी. नाव वी गो फॉर दीस प्रॉब्लम. तुमी हांगा खंय पळया हे क्वेश्चन मार्काक पळया. क्वेश्चन मार्क असो दिला मिरर इमेज कसो आसतलो असो. ह्यो उल्टो आसा. दिस इज रॉंग. ऑप्शन डी एलिमिनेटेड. आतां ह्यो पळया ह्यो डॉलर सायन असो आसा. ओके ह्यो डॉलर सायन हांगा असो आसा. मिरर इमेजान कसो आसपा जाय डॉलर सायन ह्या वाटेन आसपा जाय हांगा खंय तरी. ओके बट हांगा कितें दिला हांगा तुमचो स्क्वेअर आनी क्रॉस सायन दाखयता. दिस इज रॉंग. इवन हांगाय तशेंच दाखयता. दिस इज रॉंग. सो ओन्ली ऑप्शन करेक्ट दॅट इज दीस. ओके हांगा पळया आतां ही दांडी अशी आसा. दीस लायन इज दीस वे. मिरर इमेजान कशी आसपा जाय अशी आसपा जाय त्या वाटेन. खंयच्या वाटेन ह्या वाटेन. दिस इज रॉंग. ओके दिस इज रॉंग. आतां हे पळया ही लायन कशी आसा बीग लायन स्मॉलर लायन. मिरर इमेजान कशी आसपा जाय स्मॉलर लायन बीग लायन अशें आसपा जाय. बट आमकां हांगा तशें कांय मेळना. दिस इज रॉंग
अँड इवन दिस इज रॉंग. सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस. ओके. आतां हांगा न्हू एक फिगर आसपा जाय आसलो, तेजोच मिरर इमेज हांगा दिला. सो आमी हेजोच मिरर इमेज काडया. हेजो मिरर इमेज कितें आसतलो? वेरी सिंपल. हांगा एक दांडी आसतली, हांगा एक बारीकसो सर्कल आसतलो, हे हांगा अशें आसतलें एंड दिस. ओके. सो हितूंतलो खंयचो फिगर आसा तसो? दिस इज रॉंग, दिस इज रॉंग. हितून आनी हितून पळया. दिस इज करेक्ट. ओके. बिकॉज हांगा सर्कल आसा आनी हांगा दाखयता स्ट्रेट लायन. दिस इज रॉंग. ओके. नाव ह्यो आमकां फिगर दिला, हेजो मिरर इमेज कसो आसतलो? असो ह्यो रेक्टेंगल आसतलो. ओके. आनी ही मदली दांडी आसा पळय ती अशी आसतली, अशी. ओके. सो आमी तोच फिगर फायंड करया. दिस इज रॉंग, दिस इज रॉंग. ओके. द ओनली ऑप्शन दॅट इज करेक्ट इज दिस. ओके. बिकॉज ही पळय ही दांडी अशी आसा, आमकां अशी जाय ती दांडी, आमकां अशी जाय. ओके. सो दॅट्स वाय दिस इज रॉंग. नाव हेजो मिरर इमेज कसो आसतलो? असो, असो कितें तरी आनी हांगा खंय तरी एक अशें झाड आसतलें बारीकशें तें. ओके. सो तें पळोवया. तो खंयचो फिगर दाखयता आमकां? इट इज दिस. आनी हे लायन्स कशे आसा? दीज आर हॉरिझॉन्टल लायन्स बाय द वे. सो मिरर इमेजान सुद्दां हॉरिझॉन्टल लायन्स येतले. ह्यो फिगर ओके आसा बट हांगा वर्टिकल लायन्स दाखयता. दॅट्स वाय दिस इज रॉंग एंड दिस इज एनीवेज रॉंग एंड दिस इज एनीवेज रॉंग. नाव दिस इज युअर सर्कल आनी हेजो मिरर इमेज कसो आसतलो? सी गायज, ह्यो तुमचो हूक आसा न्हू तो असो आसा. मिरर इमेजान हूक कसो आसतलो? असो आसतलो हूक मिरर इमेजान. दिस इज रॉंग बिकॉज ह्यो हूक एकदम सकयल येता वर्टिकली. हितूनय रॉंग आसा बिकॉज हूक वयर गेलो. दिस इज द करेक्ट आन्सर. दिस इज द रॉंग आन्सर. ओके. आतां आमकां हेजो मिरर इमेज फायंड करपा जाय. कसो मेळटलो? हेजो ए आसा तो ए असोच मेळटलो. हेजो जो बी आसा पळय तो कसो मेळटलो? उलटो मेळटलो. आनी सी आसा तो सुद्दां उलटो मेळटलो. ह्यो ऑप्शन खंय सॅटिस्फाय जाता? ऑप्शन ए. ओके. खंय सॅटिस्फाय जाता? ऑप्शन ए. वाय दिस इज रॉंग? बिकॉज सी दीस बी एंड दीस बी दे आर एक्झॅक्ट सेम. ओके. ऑपोजीट आसपा जाय आसले. दॅट्स वाय दीस इज रॉंग. ओके. दॅट्स वाय दीस इज रॉंग. This C and this C, they are exact same. That's why this is also wrong. Okay. Next, हितून पळोवया जो मिरर इमेज खंयचो आसा. सो नाव हेका पळोवया तुमी. हेका हे कशें आसा, हे अशें आसा. हेजो मिरर इमेज कसो आसतलो? हेजो असो कितें तरी मिरर इमेज आसतलो. सो पॉयंटेड पार्ट आसा तो हांगा येतलो. ओके. इमेजान पॉयंटेड पार्ट पयलीं हांगा येतलो. सो तो पळोवया आमी कसो आसा. दिस इज रॉंग. पॉयंटेड पार्ट सकयल वचपा जाय. ह्यो वयर वयता सकयल्लो. दिस इज रॉंग. दिस इज रॉंग. द ओनली ऑप्शन दॅट इज करेक्ट इज नथींग बट दिस. सी असले फिगर्स तुमी पळयल्यार रायट आन्सर फायंड करपाक गेल्यार तुमकां हार्ड लागतलें. जस्ट फोकस ऑन वन एलिमेंट. ओके. ते फिगर असो कॉम्प्लिकेटेड फिगर आसलो न्ही, फक्त एक एलिमेंटार फोकस करा आनी तोच ट्रेस करा थ्रू आउट दी 4 इमेजीस आनी ऑप्शन एलिमिनेट करून यू रीच टू दी रायट आन्सर. ओके. नाव यू वील फोकस ऑन दी वन थिंग. आमी ह्या ट्रायंगलार पळोवया. ह्यो ट्रायंगल कसो आसा? ह्यो ट्रायंगल असो आसा. तेजो मिरर इमेज कसो आसतलो? दिस वील बी युअर शेडेड पार्ट. ओके. दिस वील बी युअर शेडेड पार्ट एंड दिस वील बी युअर ब्लँक पार्ट. तो आमी पळोवया खंय मेळटा. हितून मेळना. दिस इज रॉंग एंड हितूनय मेळना. दिस इज रॉंग. आतां मुखाल्ले पार्ट पळोवया. येस. आमी हो पळोवया. दीस पार्ट. ह्यो असो एक एरो आसा आनी तेका सकयल आसा बॉक्स. हेजो मिरर इमेज कसो आसतलो? हेजो मिरर इमेज आसतलो असो विथ अ बॉक्स एट दी बॉटम. ओके. सो तो आमी फायंड करया विदीन बी एंड डी. ओके. बी आनी डी मदीं फायंड करया. सो ओनली डी सॅटिस्फायज दीस. ओके. ह्यो सॅटिस्फाय करना बिकॉज ह्या बॉक्साक एरो जाय आशिल्लो बट दॅर इज अ सर्कल. ओके. नाव आतां कितें करया. ह्यो मदली लायन आसा न्हू, ही अशी मदली लायन आसा न्हू ती पळोवया. तेजो मिरर इमेज कसो आसतलो? असो आसतलो कितें तरी. ओके. सो तीच पळोवया. दिस इज रॉंग. ओके. एंड इवन दिस इज रॉंग. ओके. सो नाव हेंच्या दोगांय मदीं खंयचो ऑप्शन करेक्ट आसा? सी वी हॅव समथींग लायक दीस इन द मिडल बट हांगा तसलें कांय ना. सो दिस इज रॉंग. ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके. नाव ही जी एरो आसा न्हू, ह्यो एरो असो आसा. मिरर इमेजान एरो कसो आसतलो तेजो? असो आसतलो. सो आमकां हो फायंड करपा जाय. ओके. दिस इज रॉंग. बाकीचे ओके आहा. हांगा जो सर्कल आहा न्ही, ओके, हांगा जो सर्कल आहा ह्या स्क्वेरान हांगा सर्कल आहा. मिरर इमेजान सर्कल खंय येतलो?
हांगा येतलो, बट हांगा कितें दाखयता ह्या वाटेन गेलो सर्कल. सो दीस इज रॉंग. ओके, नेक्स्ट आमी पळोवया. ही जो ग्राफ आसा न्हू दीस एल, मिरर इमेजान कसो येतलो ह्यो असो येतलो. ओके, आनी हांगा दीस इज रॉंग. सो ओन्ली दीस वन इज करेक्ट. ओके, नाव ह्यो जो के कसो आहा न्ही, ओके, ह्यो के कसो दाखयला पळय हेंच्यांनी, लायक दीस. मिरर इमेजान हेजो कसो येतलो ह्यो, दीस वे असो कितें तरी येतलो तो. ओके, सो तोच पळोवया आमी. हो जाल्यार एनिवेज रॉंग, हो जाल्यार एनिवेज रॉंग, होय रॉंग. सो एकूच ऑप्शन सॅटिस्फाय करता, दॅट इज ए. ओके, सो हेजो मिरर इमेज कसो आसा, सी ही जी लायन अशी आसा न्हू, सो मिरर इमेजान असो येवपा जाय कितें तरी. ओके, बट यो दीस इज रॉंग. मागीर हो जो मदलो स्क्वेअर दिसता तुमकां, हो मदलो ह्यो कसो आसा, ह्या शेपाचो आसा, असो वचून असो आसा. हेजो मिरर इमेजान कसो येवपा जाय, इट शूड बी दीस वे. ओके, असो आसा शेप. सो आमी पळोवया हांगा खंय मेळटा. हांगा जाल्यार मेळना, हांगा जाल्यार मेळना, फक्त ऑप्शन एआन मेळटा. ओके, आतां पळोवया. हो जो ट्रायंगल आहा न्ही, ह्यो ट्रायंगलाचो मिरर इमेज कसो आसपा जाय, असो आसपा जाय ट्रायंगलाचो मिरर इमेज. सो हांगा पळोवया खंय मेळटा. हेतून जाल्यार मेळना, हेतूनय मेळना, हेतूनय मेळना, फक्त ऑप्शन बीआन मेळटा. ओके, एकूच पार्टाक पळया, सगळे कडेन पळोवपाची गरज ना. आतां ह्यो तुमचो जो ट्रायंगल आहा न्ही, तेजो मिरर इमेज कसो आसतलो, सेम आसतलो. बट ह्यो जो असो आहा न्ही, हेजो मिरर इमेजान असो येवपा जाय. ओके, सो पळोवया तो आमकां खंय मेळटा. तो हांगा मेळना. आतां ह्या ऑप्शनान पळोवया. हांगा कितें आसा, ह्यो सेमी सर्कल एंड सम डॉट. ओके, ह्यो सेमी सर्कल एंड सम डॉट. ह्यो सुद्दां मेळना, ह्यो सुद्दां मेळना. सो द ओन्ली ऑप्शन इज ए. ओके, नेक्स्ट हेजो मिरर इमेज कसो आसा, सी ह्यो जो वयलो पार्ट आहा न्हू, ह्यो असो आहा कितें तरी. मिरर इमेजान कसो आसपा जाय, असो आसपा जाय. ओके, मिरर इमेजान असो आसपा जाय. आनी खंयच्या वाटेन आसपा जाय, ऑन द अदर सायड ऑफ द स्क्वेअर. ओके, ऑन दी अदर सायड ऑफ द स्क्वेअर. सो नाव दीस इज रॉंग, ह्यो दीस पार्ट इज रॉंग. ओके, ही जी दांडी दिसता तुमकां, दीस पार्ट, ह्यो पार्ट, ह्यो असो आसा. मिरर इमेजान कसो आसपा जाय, असो. ओके, मिरर इमेजान असो आसपा जाय. इवन दीस इज रॉंग. ओके, सो नाव आतां ह्यो बॉक्स उरलो. बॉक्साक आमी आयडेंटिफाय करया आतां. बॉक्स कसो आहा तो, सी ह्यो बॉक्स कसो आसा, हांगा कितें शेडेड पोर्शन आसा, हांगा शेडेड पोर्शन आसा. हितून कसो आसपा जाय, असो आनी असो आसपा जाय. तो खंयचो ऑप्शन आमकां दाखयता तसो, दॅट इज नथींग बट युअर ऑप्शन ए. ओके, ऑप्शन बी इज रॉंग, बिकॉज दीस बॉक्स एंड दीस बॉक्स एक्झॅक्टली सेम पॅटर्न दाखयता. ओके, सो नाव आतां आमी हितून कितें करया, ह्यो एरो पळोवया. ह्यो जो एरो असो आसा न्ही, मिरर इमेजान एरो असो आसपा जाय. ओके, तो एरो आमी फायंड आवट करया. दीस इज रॉंग एंड दीस इज रॉंग. ओके, सो ह्या दोगांय भितर आमकां फायंड आवट करपा जाय. ओके, सी ह्यो जो हांगा तुमकां डॉट दिसता बारीकसो, तो आसपा जाय वयल्या हितून, बट हांगा ना तो. हियर इट इज मिसींग. ओके, सो दीस इज रॉंग एंड ऑप्शन ओन्ली सी इज करेक्ट. ओके, नाव सो नाव आमी ह्यो ट्रायंगल पळोवया. ह्यो जो ट्रायंगल आसा पळय वयलो, ह्यो असो आसा. मिरर इमेजान कसो आसपा जाय, ह्या वाटेन आसपा जाय ट्रायंगल. ओके, सो आमी हांगा पळोवया. हितून जाल्यार आमकां मेळचो ना, बिकॉज हांगा स्क्वेअर आमकां सर्कल दाखयता. हितूनय आमकां सर्कल दाखयता. ह्या दोन ऑप्शनान आमकां ट्रायंगल दाखयता. दुसरें ऑप्शन पळोवया. मदल्या ऑप्शनार आमकां कितें जाय, मल्टिप्लिकेशन जाय. सो हांगा सुद्दां मल्टिप्लिकेशन आसपा जाय, बट हांगा कितें दाखयता, सर्कल दाखयता. सो ओन्ली ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, आतां ह्यो जो सर्कल दाखयता पळय वयर, तो मिरर इमेजान खंय आसपा जाय सर्कल, ह्या वाटेन आसपा जाय. ओके, रायट सायडीन आसपा जाय, रायट सायडीन. ह्यो रायट सायडीन आसा, बट हांगा ना, हांगा लेफ्ट सायडीन दाखयता. ओके, हांगा लेफ्ट सायडीन दाखयता. दीस इज रॉंग. दुसरें ऑप्शन आमी आयडेंटिफाय करया आतां. आनी खंयचें आसा, नाव हे तुमचे हात जे आसा न्हू, मनशाचे हात, हे अशे आनी अशे आसा. मिरर इमेजान कशें आसपा जाय, अशे आनी अशे आसपा जाय. ओके, दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग. ओके, दीस इज रॉंग. Anyone, this is wrong. So only option correct, that is this. Okay, now हो तुमचो जो एच आसा न्ही, एच आनी दीस एरो, हेजो मिरर इमेज असो आसपा जाय. ओके, हेजो मिरर इमेज असो आसपा जाय. सो आमी पळोवया खंय मेळटा तो. दीस इज रॉंग. बाकी सगळ्या हितून मेळटा, बट हितून मेळना आमकां. ओके, नाव हो तुमची ही हॉरिझॉन्टल लायन दिसता, ही कशी आसा, अशी आसा
आनी अशी आसा. हेजो मिरर इमेज कसो मेळटलो, हेजो असो मेळटलो आनी असो मेळटलो. सो हो आमी फायंड आवट करया खंय मेळटा. ह्यो आमकां एया भितर जाल्यार मेळना. ओके, ह्यो आमकां बी आनी सिया भितर मेळटा. ओके, नाव आमी दुसरें ऑप्शन आयडेंटिफाय करया. नाव ही जी क्रॉस लायन आसा पळय ही कशी आसा, अशी आनी अशें कितें तरी आहा. हेजो मिरर इमेज कसो आसतलो, असो असो कितें तरी आसतलो. सो तो आमी पळोवया बी आनी सिया मदीं खंय येतो. इट इज दॅर इन सी. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाव ही जी वयली लायन आहा पळय ही कशी आसा, ही अशी आसा. मिरर इमेज हेजो कसो आसतलो, असो आसतलो. सो तो आमी पळोवया आमकां खंय मेळटा. आमकां जाल्यार हेतून मेळना. ओके, आमकां हेतूनय मेळना. बी आनी सिया मदीं पळोवया आतां एक्झॅक्टली कितें जाता तें. ही ट्रायंगल जो आसा पळय ट्रायंगल, ट्रायंगलाचो सकयल पार्ट पळोवया कसो आसा तो. ट्रायंगलाचो सकयलो पार्ट असो आसा. मिरर इमेजान कशें मेळटलें आमकां, अशें मेळटलें. मिरर इमेजान आमकां अशें जाय. सो हें खंय ऑब्जर्व जाता, ऑप्शन सी. ओके, दीस इज रॉंग. नाव 1 आनी 2, 1 आनी 2 मिरर इमेज कसो आसतलो, असो आसतलो. तो पळोवया खंय मेळटा आमकां. सगळी कडेन मेळटा. फायन. हांगा स्टार आसा. सो दुसऱ्या वाटेन कितें मेळपा जाय आमकां, ह्या वाटेन आमकां स्टार जाय. दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग. ओन्ली ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाव हेजो मिरर इमेज कसो आसतलो. इट इज व्हेरी टफ फॉर मी टू ड्रॉ दीस. ओके, सी ह्यो पार्ट पळोवया. ह्यो पार्ट असो आसा न्ही. मिरर इमेजान कसो मेळटलो, असो मेळटलो. ओके, मिरर इमेजान आमकां असो पार्ट जाय आनी हेजेर अशे 2 डॉट जाय. ओके, तो खंय आसा, हेतून जाल्यार ना, हेतून जाल्यार ना, ह्या दोगांय भितर आसा खंय तरी. मागीर आमकां हें जाय, कितें जाय, ट्रायंगल जाय. ट्रायंगल असो आसा जाल्यार मिरर इमेजान ट्रायंगल असोच आसतलो. बट हांगा उलटो दाखयता. दीस इज रॉंग. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाव ह्यो एरो पळोवया. ह्यो एरो आहा पळय, ह्यो एरो असो आसा वयलो. मिरर इमेजान एरो असो आसपा जाय. ओके, सो असलो एरो आमी फायंड आवट करया खंय मेळटा आमकां. ओके, सो असलो एरो आमकां खंय मेळटा. असलो एरो फक्त आमकां ह्याच फिगरान मेळटा. बाकी आमकां खंयच मेळना. ओके, सिंपल. एक एलिमेंटा वयल्यान पळय आमी वी कॅन डिरेक्टली गेट टू दी आन्सर. ओके, सो नाव ह्या मदल्या एरोक पळया. हो मदलो एरो दिसता पळय, ह्यो मदलो एरो असो आसा. मिरर इमेजान कसो आसतलो, असो आसतलो तो. ओके, हे रॉंग, हे रॉंग, हेय रॉंग. ओन्ली ऑप्शन करेक्ट, दॅट इज दीस. ओके, नाव हेजो एरो कसो आसा, असो आसा वीथ अ डॉट एंड हांगा मदीं कितें तरी. ओके, मदीं कितें तरी अशें आसा. मिरर इमेजान कसो आसतलो, असो अशें हांगा कितें तरी आसतलें एंड दीस. ओके, सो यो दीस इज रॉंग, यो दीस इज रॉंग एंड यो दीस ऑल्सो इज रॉंग. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज दीस. ओके, 6 कसो आसा, 6 असो आसा. बट 6 मदीं न्हू हॉरिझॉन्टल लायन्स आसा. मिरर इमेज असोच आसतलो बट हॉरिझॉन्टल लायन्स आसतले. दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग. ओन्ली ऑप्शन दीस इज करेक्ट. ह्यो कित्याक रॉंग, हो 6 कित्याक रॉंग, बिकॉज हेजे अशे लायन्स आसा. ओके, अशे लायन्स आसा. I guess I said opposite. Vertical lines आसा by the way. These are vertical lines, not horizontal. And these are horizontal lines. We need vertical lines. Now आमकां कितें जाय, सी हो सकयलो दांडो पळया. ह्यो असो आसा न्ही, मिरर इमेजानय असोच आसपा जाय खंय तरी. बट हांगा कितें, आमकां हांगा एरो दाखयता. दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग. सो करेक्ट ऑप्शन खंयचो उरलो, ह्यो. सिंपल. नाव आमी कितें पळोवया. सी ऑब्जर्व दीस पार्ट ओन्ली. ह्यो पार्ट असो आसा, मिरर इमेजान आमकां असो जाय. तो आमी सोदया खंय आहा तो. ओके, ऑर बिफोर दॅट वी नो दीस मिडल लायन. ही मिडल लायन अशी आसा. मिरर इमेजान आमकां अशी जाय. ही सुद्दां सोदया आमी. ओके, ती आमकां खंय मेळटली, हांगा जाल्यार मेळचीच ना. सो हो एलिमिनेट जालो. ओके, ह्या फिगराक पळोवया आमी. वील फायंड दीस वन. ते आमकां खंय मेळटा, ते आमकां ऑलमोस्ट सगळी कडेन मेळटा. ओके, ते आमकां ऑलमोस्ट सगळी कडेन मेळटा. बट दीस इज रॉंग. वाय, बिकॉज हो बारीकसो सर्कल आहा न्हू तो हांगा ऑब्जर्व जायना आमकां. सो दीस इज रॉंग. द कन्क्लुजन इज बिटवीन बी एंड सी. सी बी आनी सिया मदीं कितें फरक आसा, देर इज स्लायट गॅप. आमकां व्हायट कलर गॅप दिसता पळय हांगा, हेतून आमकां व्हायट कलर गॅप दिसता. बट हांगा व्हायट कलर गॅप आमकां दिसत ना. सो दीस इज रॉंग. सो ओन्ली ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, नाव फ्लॅग पळोवया आमी. फ्लॅग, घरा वयर फ्लॅग आसा पळय तो कसो आसा,
असो आसा तो फ्लॅग. मिरर इमेजान कसो आसतलो, असो आसतलो फ्लॅग विथ सम डॉट इन बिटवीन. ओके, सो दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग. आतां हितून पळोवया. हें जें झाड आसा पळय, हें झाड त्या वाटेन आसा. बॉक्सान झाड खंय आसतलें, ह्या वाटेन खंय तरी झाड आसतलें. बट हांगा कितें दिलां, झाड सारकें दिलां हेंच्यांनी. ओके, झाड सारकें दिलां. बट देर इज वन डिफरन्स बिटवीन दीस. झाड सारकें दिलां, बट झाडाच्या सायडीन न्हू मातसो गॅप आसा आनी हांगा झाडाच्या सायडीन गॅपूच ना. दीस इज रॉंग. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नाव हे जे फ्लावर आसा पळय सगळे सारके आहा, बट हांगा पळय, हांगा भलतेंच कितें दिलां तेंच्यांनी भितर, माती कशी. दीस इज रॉंग. ओके, हांगा आनी कितें डिफरन्स आहा पळोवया राव. सी, ह्यो जो दांडो आसा पळय फ्लावराचो, प्लांटाचो, ह्यो असो आसा. मिरर इमेजान असो आसपा जाय. ओके, दीस इज रॉंग. ओके, हांगा 3 पॅटल्स सॅपल्स आसा, 3 फ्लावर आसा, बट हांगा 2च दाखयता. दीस इज रॉंग. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, नाव ह्यो जो वयलो एरो आहा पळय, ह्यो एरो असो आसा. मिरर इमेजान एरो असो आसपा जाय. रायट, सो दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग. ओन्ली ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, हितून पळोवया. हे जें पान आसा पळय, पान, हें कशें आसा रे पान हें अशें पान काडलां तेंच्यांनी. हांगा तुजें स्क्वेर आसा. मिरर इमेजान कशें आसतलें, हें अशें कितें तरी आसतलें आनी ह्या वाटेन स्क्वेर आसतलो आनी हेजे लायन कशें आसतलें, अशें. सो आमकां ह्यो पॅटर्न फायंड करपाक जाय. ओके, सो दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग. सो ओन्ली ऑप्शन दीस इज करेक्ट. ओके, नाव ह्यो पळोवया. फर्स्ट आमचो रॅक्टेंगल आसा, ह्यो असो आसा. मिरर इमेजान कसो आसतलो, असो आसतलो. सो तोच आमी फायंड करया खंय आसतलो तो आनी खंयच्या वाटेन आसतलो, ह्या वाटेन आसपा जाय. फर्स्ट फिगर. ओके, दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग. ओके, आमकां खंय मेळटा, दोनी ट्रायंगल सारके आहा. आमी ह्यो पळोवया आतां. हें आमकां दारशें दिलां पळय, हें अशें आसा. मिरर इमेजान कशें आसतलें, हें ह्या वाटेन आसतलें. ओके, सो दीस ऑप्शन इज करेक्ट. नाव ह्यो जो ट्रायंगल एंड क्रॉस सायन आसा, हेजो मिरर इमेज असोच आसतलो, बट खंयच्या वाटेन आसतलो, इन द रायट सायड ऑर इन द लेफ्ट सायड ऑफ द फिगर. ओके, लेफ्ट सायड ऑफ द मिरर इमेज. ओके, दीस इज रॉंग बिकॉज हे उल्टो दाखयता. दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग. करेक्ट ऑप्शन इज दीस. ओके, देर इज वन बेजीक डिफरन्स ओवर हियर. हो जो ट्रायंगल दिसता तुमकां, हो जो ट्रायंगल दिसता तितूंतल्यानूय लायन पास जायना आनी आमकां हांगा पळोवपा जाय खंयच्यान लायन पास जायना. हांगाच्यान लायन पास जाता. दीस इज रॉंग. हांगाच्यानूय लायन पास जाता. दीस इज रॉंग. सी, दिसता हांगाच्यान लायन पास जाता इन द मिरर इमेज. ओके, सो दुसरो आमकां डिफरन्स कितें फायंड करपा जाय. ओके, देर इज वन मोर डिफरन्स बिटवीन ए एंड डी इज दॅट ह्या ट्रायंगलांतल्यान आमची जी हॉरिझॉन्टल लायन आहा ती सुद्दां पास जायना, बट हांगा ही हॉरिझॉन्टल लायन पास जाता. सो दीस इज रॉंग. सो ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाव हितून तुमचें ट्रायंगल अशें आसा, अशें आसा. ओके, मिरर इमेजान कशें जाय, अशें जाय आमकां, अशें जाय. दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग. करेक्ट ऑप्शन इज हाऊ मच इज दीस. ओके, नाव हो तुमचो सकयल्लो फिगर दिसता, हेजो मिरर इमेज कसो आसतलो, असो आसतलो. ओके, हेजो मिरर इमेज असो आसतलो. सो दीस इज रॉंग. ओके, ह्यो दिसता तुमकां वयलो स्क्वेर, हो दिसलो वयलो स्क्वेर, ह्यो कसो आसा, असो आसा. हेजो मिरर इमेज कसो आसतलो, असो आसतलो. ओके, सो तो आमी खंय मेळपाक शकता आमकां तो. सो दीस इज रॉंग, दीस इज ऑल्सो रॉंग. सो ओन्ली दीस इज करेक्ट. ओके, सकयल्लो पार्ट दिसता ह्यो असो आसा. हेजो मिरर इमेज कसो आसतलो, असो. शॉर्टर पार्ट एंड देन लॉंगर पार्ट. ओके, शॉर्टर पार्ट एंड देन लॉंगर पार्ट. हे सगळें सारकें आहा, बट दीस इज रॉंग. ओके, दीस इज रॉंग. हांगा दिसता ह्यो ट्रायंगल आहा, रायट. दिसता ह्यो ट्रायंगल आहा, ह्यो असो ट्रायंगल दिसता. सो हांगा सुद्दां एक ट्रायंगल आसतलो मिरर इमेजान, तो पळोवया आमी. दीस इज रॉंग. बी आनी सीया मदीं आमी उरले आतां. ओके, सो फ्रॉम बी एंड सी वीच वन इज करेक्ट. सी, भितर आमकां एक ट्रायंगल दिसता. ओके, आनी हांगा ट्रायंगल दिसना, हो स्क्वेर जालो. दीस इज रॉंग. सो दीस इज करेक्ट. फीश, फीश असो आसा आमचो. ओके, फीश असो आसा. मिरर इमेज तेजो कसो आसतलो, असो आसतलो मिरर इमेज. ओके, ह्यो मिरर इमेज आसतलो तेजो. सो दीस इज रॉंग, दीस इज रॉंग. ओके,
हे जालें. हेजे जे फिन्स आसा पळय, हेजे जे फिन्स अशे आसा. मिरर इमेजान कशें आसतलें, अशें आसतलें. ओके, दिस वे. सो ओनली दिस इज करेक्ट. ओके, ओनली दिस इज करेक्ट. सो हियर वी हॅव रॅप्ड अप द लेक्चर. आमचो लेक्चर कवर जालो. दॅट इज युअर वॉटर इमेज. अँड थँक्यू फॉर स्टेईंग टील हियर, बिकॉज हितून कळटा दॅट तुमी सिरियस आसा अँड यू लिटरली गोना एन्जॉय दीस रिजनिंग सिरीज बिकॉज इट इज फन. Okay, because it is seriously fun and you will seriously thank me after your exam, because we're gonna complete the entire syllabus with good amount of practice, and you can also avail the practice sheet or the question bank that I will be giving for reasoning as well. Okay, I have not yet prepared, but it is under process. We are doing that, so whenever that will be available we will give you that. Okay, and we'll let you know. So if you want you can take it in the paid initiative. Okay, so until then, take care, bye bye, studying, happy studying, and Dev Bari Guru.